Ono što ljudi nazivaju đavolom nije spoljašnje biće, nije entitet, nije sila. To je ego koji je izgubio sadašnji trenutak. To je stanje u kome memorija preuzme vlast i poveruje da mora da komanduje da bi se zaštitila. U tom trenutku ego više ne služi životu, on pokušava da ga vodi. I kada ego vodi kao ego, život gubi pravac. Zato ego napada, brani i kada nema opasnosti, osuđuje, stalno planira. Zato proizvodi ratove, najpre unutrašnje, a zatim spoljašnje. U tom stanju čovjek ne živi iz istine, živi iz pamćenja, iz prošlih rana, iz iskustava koja su nekada bolela. To pamćenje naziva razumom, oprezom, realnošću. Ali pamćenje ne vidi sada. Pamćenje vidi samo ono što je već bilo. Zato ego, kada vodi, nikada ne stvara budućnost. On samo ponavlja prošlost i naziva to sudbinom. I tu dolazi jedina prava raskrsnica. Ili ego ostaje gospodar i čovjek živi u strahu, kontroli i iscrpljenosti, ili ego klekne, ne da bi bio uništen ili potisnut, već da bi prestao da komanduje. U trenutku kada ego izgubi nalogodavnu ulogu, dešava se ono što ljudi zovu duhovna pobjeda. Ego se preobražava, prestaje da glumi kralja i postaje čuvar unutrašnjeg deteta. Bes se pretvara u snagu, kontrola u odgovornost, strah u pažnju. Ego više ne vodi život, on mu služi. Kada svest miruje, kada postoji sada, kada ego nema nalog da komanduje, život se organizuje sam, kao priroda, kao telo, kao svemir. Zato istina nikada nije bila borba protiv tame. Istina je razotkrivanje automatizma. Ne pobeđuje sila, moć, niti kontrola. Pobeđuje ljubav kada ego prestane da vodi. Jedna pauza, ego klekne i život se vraća u raj.